quiero que vaya conmigo en su Biblia a esta noche al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, hermano. So go with me in your Bibles tonight to the book of 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Hallelujah. Y así nos dice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Father, we thank you once again for your word. Padre, le damos gracias una vez más por su palabra. Es su palabra la que nos ha hecho lo cual somos en este día. It is your word that has helped us to be who we are today, because it is your word that has transformed our lives. Porque es su palabra la que ha transformado nuestras vidas. Es su palabra la que nos ha dado el ánimo. It is your word that has given us encouragement, dear God. It has given us the hope that with you all things are possible. Y nos ha dado la esperanza que con usted todas las cosas son posibles, Dios mío. So en esta noche le damos gracias por esta palabra que, Santo Dios, compartiremos. And so tonight we thank you for your word that we share tonight, dear God. And I pray may it touch our hearts and may it help us to understand that you are the one true God. Y que tu palabra toque en esas palabras, en nuestros corazones, bendito Dios Todopoderoso. Y nos haga comprender, bendito Padre, que de cierto usted es el verdadero Dios. Le damos gracias por la paz. Le damos gracias por la alegría y el gozo que usted nos da. We thank you for the peace. We thank you for the joy. We thank you for the laughter, dear God, that you give unto each and every one of us. We thank you for the Holy Spirit in our lives, oh Holy Father. Le damos gracias por el Espíritu Santo en nuestras vidas, bendito Padre. Porque de cierto es el Espíritu Santo que una vez más en esta noche nos ayuda a comprender aquello lo cual usted habla en nuestros corazones. Because truly it is the Holy Spirit, dear God, that once again tonight helps us to understand that which you speak into our hearts. So, Father, I pray that truly we would open the door to our hearts and allow you to speak to us. So, le ruego, bendito Padre, que de cierto abramos la puerta de nuestro corazón y le permitamos a usted que nos hable a cada uno de nosotros individualmente. Y le damos gracias por todo. And we thank you for everything. Y por eso declaramos, eterno Dios, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's what we declare, dear God, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. Puede tomar su lugar, hermanos. You may be seated. Thank you. Hallelujah. Tonight I want to talk about the Bible, which is the Word of God. En esta noche quiero hablar tocante la Biblia, hermano, que viene siendo la palabra de Dios. Y de cierto, esta me parece que tiene dos partes, and I think this one has two parts. But we'll see how much we can cover tonight, pero vamos a ver cuánto podemos cubrir en esta noche, hermano. You know, it's important for us as Christians to know that the Bible is the written Word of God. Y es importante para nosotros los cristianos reconocer, hermano, que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Es la palabra, es el manual, hermano, para vivir una vida buena delante de Dios. It is a manual for us to live a good life before God Almighty. And truly, you know, like we've mentioned in the past, como hemos mencionado en el pasado, you know, usted puede ir a una librería o ahora más bien puede ir a Google, ¿verdad? Now you can go to a library, but now you can go to Google. Y ahí puede encontrar instrucciones a cómo componer una cosa que necesita que componer. You can find instructions on how to fix something that you need to fix. Whether it's furniture, whether it's wood, whether it's automobile, sea muebles, sea madera o sea un automóvil, hermano. Ahí puede encontrar la manera a cómo componer esa cosa, and you find a way to fix those things. Well, you know that the Word of God is the same. Y la palabra de Dios es casi igual, hermano, porque la palabra de Dios nos instruye a nosotros cómo vivir si nosotros queremos vivir al conforme de Dios. Because the Word of God instructs us on how to live if we want to live according to God's purpose in our lives.
You see, our faith must be established in the Word of God so that we may understand that the Bible, it is not a history book, but is found to be accurate when recording history. Y de cierto, nuestra fe tiene que estar establecida en la palabra de Dios, hermano, para que podamos comprender que la Biblia no es nomás un libro de historia, aún, pero es un libro que ha recordado lo que ha acontecido en la historia de la vida, hermano. Now, there are things that God, has said that are accurate, and there are things that Satan has spoken to discredit the Word of God. Y hay cosas que Dios ha dicho que son correctas, hermano, pero hay cosas que Satanás también ha hablado para descreditar la palabra de Dios. Y de cierto, ¿se acuerda cuando estaban en el jardín de Adán y Eva? El jardín de Adán, hermano, Adán y Eva estaban allí y el diablo engañó a Eva. And you remember when Adam and Eve were in the Garden of Eden, and then the devil came and he deceived Eve. Well, when you look at Psalm 91, okay? Cuando vemos el Salmo 91, hermano, que dice, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y luego dice el versículo 12, en las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. For he shall give his angels charge over thee, Psalm 91:11. It says, charge over thee to keep thee in all thy ways. And then in verse 12 it says, they shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. That's what God said originally. Okay? Eso fue lo que dijo Dios originalmente, hermano. Pero aún cuando Cristo tuvo esta conversación, o Satanás tuvo esta conversación con Cristo, aún, hermano, Satanás le agregó más y le cambió. And so when they had this, Jesus and Satan had this conversation, and the devil, was in las tentaciones was tempting him. Well, the devil said things that are not in the Bible, okay? And when you look at Luke chapter 4, verse 9, cuando vemos Lucas capítulo 4, versículo 9, esto es lo que dice. Y le llevó a Jerusalén, el diablo, ¿verdad? Y le llevó a Jerusalén a Cristo y púsole sobre las almenas del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque, el versículo 10 dice, porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti que te guarden. Y en las manos te llevarán porque no dañes tu pie en piedra. And he brought him to Jerusalem, and he set him on a pinnacle of the temple, and said to him, if thou be the Son of God, cast thyself down from hence. For it is written in verse 10, for it is written, he shall give his angel charge over thee to keep thee. And in verse 11 he added this part, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. It is accurately written, but it is not accurate, okay? Está escrita como Dios quería que fuera escrita, pero no, el enemigo le agregó más. Como hizo con Eva, ¿verdad? And just like he did with Eve. Has God said. Ya ha dicho Dios. Y Eva le agregó en esa parte. And Eve added to it. Eve said, we cannot touch it. Y Eva dijo, pues no la podemos tocar. Dios nunca dijo que no podían tocar la fruta. God never said that they couldn't touch it. He said, do not eat of it. Él les dijo, no comas de allí. So, entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? And so we have to be careful that we look at the Word of God and kind of speak the Word of God the way it's supposed to be spoken. Que vemos la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios como la palabra de Dios se debe de hablar, hermano. Now understand that God gave man His Word in the Bible. And He has revealed Jesus Christ, the Son of God, as the only Savior of mankind. Y de cierto, Dios le dio al hombre su palabra. Y en la Biblia esa palabra es revelada como Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único Salvador de la humanidad, hermano. Y a esto le hemos leído el domingo, esta escritura, en the scripture we read it Sunday, Juan 14:6 and John 14:6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. You see, the Word tells us what we are supposed to believe. Y la palabra nos dice qué es lo que debemos de creer, hermano. Y qué es lo que debemos de creer es la palabra de Dios. And what is it that we're supposed to believe? It is the Word of God. Because the Word of God is the only hope that we have in this life that we live.
Porque la palabra de Dios es la única esperanza que nosotros tenemos en esta vida que estamos viviendo. Si uno quiere ánimo, hermano, busque de la palabra de Dios. If you want encouragement in your life, seek the word of God. If you want for God to speak to you, read the word of God. Si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra de Dios, hermano. Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos hable sin nosotros tener que hacer nada, hermano. And many times we expect for God to speak to us without us doing anything. But we have to do something. Pero tenemos que hacer algo, hermano. Es la voluntad de Dios que nosotros busquemos de Él. It is the will of God that we seek Him. And if we don't seek Him, then many a time that's why we are discouraged. Y si no buscamos de Dios, hermano, por eso muchas veces en ocasiones estamos bien desanimados. No tenemos ánimo, pensamos que Dios no nos quiere. We have no encouragement. And we might think that God doesn't like us. But that's not true. Pero eso no es verdad, hermano. Understand that Jesus is and will always be the focal point in the Bible from Genesis to Revelation. Entiéndale uno que Cristo es y siempre será el punto focal, hermano, en la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hermano. Habla de Jesucristo. It speaks about Jesus. It speaks about Him being the only Savior. Y habla que Él es el único Salvador que el hombre tiene. Él es el único mediador entre el hombre y Dios, hermano. And He is the only mediator between man and God. There's no others. No hay otros. You and I can pray for somebody to get saved, get born again. Usted y yo podemos orar que una persona se entregue su vida a Cristo, hermano. Pero nosotros no podemos salvarlos, hermano. But we cannot save them. We cannot say, I am going to intercede so that God will give you salvation. Que yo voy a interceder por ti para que Dios te dé salvación. No, hermano. El único que le puede dar la salvación a uno es Jesucristo. And the only one that can give salvation to any individual is Jesus Christ. Now you and I, well, you and I have a very important role, you know. Y usted y yo tenemos una parte muy importante también, hermano. Por eso tenemos oración y por eso debemos de orar. That's why we have prayer and that's why we should be praying people. How many of us pray every day? ¿Cuántos de nosotros oramos todos los días, hermano? ¿Cuántos de nosotros hablamos con Dios? Buscando su dirección. How many of us speak to God and ask Him for direction in our lives? Or is it we get up and, you know, and then nothing goes well during the day and we're like discouraged. O nos levantamos, hermano, y luego si nada bueno pasa durante el día, hermano, tenemos un día terrible y entonces estamos todos desanimados, hermano. La palabra de Dios, hermano, es lo que cambia la vida de uno. The Word of God is what changes our lives. The Word of God is what gives us that hope and that encouragement to seek God. La palabra de Dios es la que nos da la esperanza y ese ánimo de ir en busca de Dios, hermano. La palabra de Dios es lo que nos da ese hambre que queremos más de Dios. The Word of God is that which gives us that hunger that we want more of God in our lives. And when you want more of God, then your life will change. Y cuando uno quiere más de Dios, tu vida va a cambiar, hermano. Pero, lamentablemente, si no buscamos de Dios, hermano, but sad to say, if we don't see God, there will be no change. We'll be living in the past. No habrá cambio. Estaremos viviendo en el pasado, en las heridas del pasado, in the wounds of the past, in the mishaps of the past, y lo que nos haya acontecido mal en el pasado, viviendo hoy en día como que si estuviéramos todavía sin ser salvos, hermanos, living today like as if we were never born again. It is the Word of God that changes our lives. It is the Word of God that is supposed to be of utmost importance in our life. Es la palabra de Dios que debe ser de suma importancia en nuestras vidas, hermano. En Juan capítulo 5, versículo 39, en John chapter 5, verse 39, Jesus said, y dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Who is me? Jesus. ¿Quién es el mí? Es Jesucristo, hermano.
The word testifies that Jesus is the hope that we need in life. La palabra nos dice que Jesucristo es la esperanza que nosotros necesitamos en la vida, hermano. Now, someone said of the Bible, read it to be wise, believe it to be saved, and practice it to be right. Well, that sounds good. Alguien dijo sobre la Biblia, dice, léela para ser sabio, créela para estar seguro y practícala para obtener rectamente. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con esto, hermano. Al contrario, si tomamos ese consejo en nuestras vidas, on the contrary, we take that counsel in our lives, it will help us, nos ayudará, hermano, y transformará y seguirá transformando nuestras vidas, and it will transform, continue to transform our lives. Because in reality, that is exactly what the Word of God is supposed to do in us. Porque en realidad eso es verdaderamente lo que la palabra de Dios debe llevar a cabo en nuestras vidas, hermano. Que lo más que uno busca, lo más que uno le lee, lo más que uno está siendo transformado. The more you seek it, the more you read it, the more you are being transformed. But if you say, well, I read it, but nothing ever happened. Pero si uno dice, pues es que yo la leí, pero nada aconteció. Pues la leyó uno con propósito, hermano. Did we read it with purpose in mind? Or did we read it just because, well, they say I need to read the Bible? O la leímos porque me dicen que tengo que leer la Biblia. Pero realmente el corazón no está allí. But in reality, the heart is not in it. You see, when you want more of God, your heart will be in it. Y cuando uno quiere más de Dios, el corazón de uno va a buscar eso, hermano. Now, sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Now, we know that the Bible is the inspired word of God. All scripture is given by inspiration of God, meaning that by inspiration, the Holy Ghost exerted his supernatural influence upon the writers of the Bible. Y toda la escritura es dada por inspiración de Dios, lo que significa que mediante dicha inspiración, el Espíritu Santo ejerció su influencia sobrenatural sobre los escritores de la Biblia, hermana. Now, si usted ha leído la Biblia, ¿ok? Porque yo creo que ha leído usted la Biblia, ¿verdad? If you read the Bible, and I believe you've read the Bible, or at least a page or two, ¿ok? O a lo mejor una página o dos. When you look at a scripture, cuando usted ve una escritura, normally, when you look at a scripture, that scripture can stand alone. Y cuando usted lee una escritura, esta escritura, como dice uno, se detiene sola, hermano. No tiene que seguir leyendo para comprender esa escritura. You don't have to keep reading and reading to understand that scripture. It is an inspired word of God. Es una palabra inspirada por Dios, que cada palabra tiene vida, hermano. That every word in the Bible has life. Life to give to you, life to give to me. Vida para darle a usted, vida para darme a mí, hermano. Cuando uno con propósito lea la palabra de Dios, hermano, and when we with purpose read the word of God, we are going to get something out of it. Le vamos a sacar algo, porque vamos a ver que Dios nos va a hablar, hermano, because we're going to see that God is going to speak to us, and if our lives are not right with God, y si nuestra vida no está bien con Dios, Dios nos va a tocar de ese asunto, hermano, and God is going to touch us concerning that point. But if you need encouragement, it will give you encouragement. Pero si necesitas ánimo, te va a dar ánimo. Aún si necesitas paz, te va a dar paz. If you need peace, it will give you peace. If you need direction, it will show you the way to go. Y si necesitas dirección, te va a demostrar el camino que tú debes de seguir, hermano. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. And that is what the Word of God has. But of course, if we never read it, pero si nunca la leemos, hermano, y la tenemos ahí alzada en el gabinete. We have it there in the china cabinet because we don't want it to get dirty or written on, porque no queremos que se sucie ni le escriban nada. Pues entonces, hermano, ¿qué le puedo decir? What can I tell you? More than likely, well, we're always going to be depressed and we're always going to be thinking that God really doesn't care about me. Estaremos deprimidos, hermano, y luego pensando que a lo mejor a Dios no le importa de mí.
Imagínate en un matrimonio, hermano. Just think about it, like in a marriage. Que el esposo y la esposa nunca se hablan, hermano. Nomás se casan y nunca se hablan, hermano. ¿Cuánto cree usted que va a durar esa relación? If the husband and wife, they get married and they never talk to each other, how long do you think that relationship is going to last? Oh, it's not going to last too long. No va a durar mucho, hermano. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Bueno, si usted y yo que somos cristianos, o debemos ser cristianos, then you and I that are Christians are supposed to be Christians, if we never talk to our Father in heaven, si nunca hablamos con nuestro Padre que está en los cielos, hermano, ¿qué tú crees que va a pasar? What do you think is going to happen? We're going to lose interest in Him. Vamos a perder el interés en Dios, hermano, y vamos a andar buscando hacer lo propio, and we're going to seek to do our own will. And then when things go bad, y luego cuando las cosas se vayan mal, ¿a quién le echamos la culpa primero? And who do we blame first? You never blame the devil, okay? Nunca le echas la culpa al diablo. No. Ni lo mande Dios, God forbid. ¿A quién le tenemos que echar la culpa? Who do we have to blame? Oh, we got to blame God. Tenemos que echarle la culpa a Dios. Interesting, isn't it? Interesante que no es, hermano. No me cree. Oiga a los cristianos hablar. You don't believe me? Hear the Christians talk. When everything goes wrong, who's the one to blame? God. Cuando todo va mal, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. ¿Y por qué le echan la culpa a Dios? And why do they blame God? I don't know. Maybe because they think God's not going to do anything. A lo mejor que piensan que Dios no va a hacer nada, hermano. But anyway. See, the scriptures are God-inspired word for word, meaning that every word in the original is fully and equally inspired in all its teaching. Las escrituras son inspiradas por Dios, palabra por palabra, lo que significa que cada palabra en el original está plena e igualmente inspirada en todas sus enseñanzas, hermano. Understand that the Bible does not contain the Word of God. It is the Word of God. Y entiéndele que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que viene siendo la palabra de Dios, hermano. Y de cierto, le debemos tratar con respeto también. And truly we should treat it with respect. You know, the wise man said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. El hombre sabio ha dicho que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, hermano. Entonces, queremos ser sabios, busque de Dios y trátele bien. If you want to be wise, seek God and do good. The men who wrote the Bible did not base it on their own wisdom, intelligence, or even their own natural inspiration or an act of the human will. Y de cierto, los hombres que escribieron la Biblia, hermano, no lo hicieron basándose en su sabiduría, inteligencia o incluso en su propia inspiración natural o en un acto de la voluntad humana. See, these men that wrote the Bible, the Holy Ghost was upon their life. Estos hombres que escribieron la Biblia, hermano, aún el Espíritu Santo estaba en ellos, hermano. Y es interesante, fíjese que los libros de la Biblia no fueron escritos años, hermano, para atrás. But it's interesting because the books in the Bible, they were written a long time ago. And God has given us to us so that we can understand many things for our lives. Y Dios nos lo ha dado a nosotros, hermano, para que podamos comprender muchas cosas de la vida, hermano. Now, these men, they were holy men of God who spoke as they were moved with the Holy Ghost. Y estos hombres eran santos de Dios, hermano, que hablaban movidos por el Espíritu Santo. It's like you and I today. Es como usted y yo en este día. Si de cierto queremos que Dios nos use, Dios puede hablar por medio de uno, hermano. That if we really want to be used by God, God can speak through us. God, the Holy Ghost, can speak through us. Dios, el Espíritu Santo, puede hablar por medio de uno, hermano. Como en ocasiones cuando le quieres testificar o le testificas a una persona, hermano. Like, for example, when you testify to somebody or want to testify to somebody and you say all these words and at the end you're like, wow, I didn't know I said all that. Y después de que acabas de hablar con esta persona dices tú, wow, yo no sabía que había hablado tanta palabra así. Es Dios hablando por medio de ti, hermano, buscando ese corazón que se entrega a Él. It is God speaking through you, reaching out to that heart that He wants that heart to believe in Him.
But of course, if we never open our mouth, well, you know, God's not going to use us. Pero si nunca abrimos la boca, hermanos, Dios no nos va a usar. Nosotros tenemos que estar dispuestos a la disposición de Dios. We have to be at God's disposal. You want to be used? Be available to Him. Queremos ser usados, pues que estemos dispuestos a Él, hermano. 2 Peter chapter 1, verse 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es en particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Even David said in 2 Samuel chapter 23, verse 2, he said, the Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue. Aún David habló también, hermano, aún bajo la inspiración del Espíritu Santo, en 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, que dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. How many of us want to be used by God? ¿Cuántos de nosotros queremos ser usados por Dios, hermano? You see, many people want to be used by God, okay? Many Christians want to be used by God. Muchos cristianos quieren ser usados por Dios. But there's a little requirement there, okay, that God expects. Hay un requisito que Dios espera ahí de nosotros, hermano. Que estamos dispuestos. That we be willing. But that we be willing at all times. Pero que estemos dispuestos a todo tiempo. Not only when I'm feeling good and joyful. No nomás cuando me siento bien y lleno de gozo. Sino aún cuando tengas dificultades en tu vida. Even when you have difficulties in your life. That you can still allow God to use you. Que todavía permitas que Dios use tu vida, hermano. I mean, anybody can speak for God when they're doing good and great and prospering in life. Cualquier persona puede hablar de parte de Dios, hermano, cuando está bien y está prosperando y todo le va bien. Pero podemos hacer lo mismo, hermano, cuando estás pasando por aflicción en tu vida. But can we do the same when we're going through affliction in our life? Can you say God is good? Puedes decir, Dios es bueno, no me siento bien, pero Dios sigue siendo bueno. I don't feel good, but God is good. You see, there's a big difference, okay? Hay una gran diferencia, hermano. Y nosotros tenemos que manejar, especialmente cuando andamos en las dificultades, y dejar que Dios nos use, hermano. And you see, we have to kind of maneuver, okay? And we have to allow God to work in our lives and use us even when we are going through difficult times. Because when we go through difficult times, that is where your faith in the Word of God is going to be even made stronger. Porque cuando pasamos por tiempos dificultosos, aún la fe que uno tiene en la palabra de Dios será fortalecida, hermano. Porque de cierto, cuando todo está bueno, pues a mí está bueno, ¿verdad? No me malentienda. When everything is good, I mean, that's good. You don't misunderstand me. What carries more weight? It's when everything's falling apart, but you still are faithful to God. Pero lo que tiene más peso, hermano, más valor, si podemos decir, es cuando la vida se está desbaratando en uno, hermano. Pero mantenemos la fe en la palabra de Dios, hermano. Y no nos rendimos. And we don't give up, we don't surrender, we keep going, sigamos para adelante. Esto es lo que hace la palabra de Dios en la vida de un cristiano, hermano. O eso es lo que debe de ser. That is what the Word of God does in the life of a Christian, or that is what it should do in the life of a Christian. So then we know that the Holy Ghost is the author of the Bible. Entonces sabemos que el Espíritu Santo, Él es el autor de la Biblia, hermano. That holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. De los hombres santos de Dios hablaban cuando el Espíritu Santo se movía en ellos, hermano. The prophets never spoke of their own, of themselves.
They only spoke what God told them to speak. Los profetas nunca hablan de sí mismos, hermano. Los profetas hablaban en aquel tiempo cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, cuando Dios les hablaba y Dios les decía, esto es lo que yo quiero que tú digas. When God would come upon them and say, this is what I want you to say. And they would speak it verbatim. Y lo hablaban palabra por palabra, hermano. ¿Por qué? Lo podían hablar palabra por palabra. And why could they speak it verbatim? Because it was the Holy Ghost teaching them and using them. Porque era el Espíritu Santo enseñándoles y usándolos, hermano. Still want to be used by God? Or only when everything is fine and dandy? ¿Todavía queremos ser usados por Dios, hermano? O nomás cuando todo está bien. No, debemos de anhelar de ser usados por Dios a todo tiempo, hermana. We should desire to be used by God and all the time. Now we know that man was the instrument that the Holy Ghost used to write the Bible. Now sabemos que el hombre fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para escribir la Biblia, hermano. And that is why we know that the Word of God is infallible, meaning it is incapable of being wrong in matters of doctrine. Y por eso sabemos, hermano, que la palabra de Dios es infalible, lo que significa que es incapaz de equivocarse en cuestiones de doctrina. Es para que nosotros comprendamos, hermano, so we can understand and we can know that when God speaks, He means what He says. Cuando Dios habla, Él está cierto en lo que Él dice, hermano. The Bible is free from error and you can absolutely trust what it says. Y de cierto la Biblia está libre de errores, hermano, y puede uno confiar plenamente en lo que dice. Now, yo sé que se puede hacer lo contrario, ¿verdad? O la discusión, you know. Now, there's some that would maybe say the contrary or have a little discussion and saying, well, if the Bible said that by His stripes I was healed, then why am I still sick? That's a good one, okay? Y si la Biblia me dice a mí, como dice en Isaías, ¿verdad? 53, Isaías chapter 53, dice que si por las llagas de Jesucristo yo he sido curado, entonces ¿por qué sigo enfermo? Bueno, hermano, buena cuestión, okay? That's a good question. But because, because you prayed and you didn't receive healing, then you're abandoning God, right? Pero I guess podemos sumar, hermano, que oraste, no sanaste, entonces vas a abandonar a Dios. Porque la palabra no hizo lo que debía de ser. Because the word didn't do what it said it would do. Y si we have that mentality, that's where we fail, okay? Y tenemos esa mentalidad, por eso fracasamos, hermano. Uno tiene que creer. We have to believe. It's like, do we really believe that God exists? ¿Verdaderamente creemos nosotros que Dios existe, hermano? No lo podemos ver. We cannot see Him. We cannot hear Him. No le podemos oír, hermano. So verdaderamente creemos que Dios existe. So do we really believe that God exists? That's a very good question, isn't it? Es una muy buena pregunta, hermano. Y si that's where faith comes in, y ahí es donde entra la fe que tenemos en la palabra de Dios, the faith that we have in the Word of God. You believe one day when you die, you're going to heaven? If you're a follower of Jesus? ¿Cree usted que uno, siendo seguidor de Cristo, hermano, si cuando uno muera va a ir a pasar la eternidad con Dios? Esta no es a good question. Es una pregunta importante, hermano, para nuestras vidas. Si no creemos la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a creer en la eternidad, hermano? If we cannot believe the Word of God, how can we believe in eternity? But we do know that there is an eternity for every soul, okay? Pero sí sabemos que hay una eternidad para todas las almas, hermano. No nomás muremos y ahí se acaba el asunto. We don't just die and that's the end of that. No. We enter into an eternity and the Bible tells us. Entramos a una eternidad y la Biblia nos hace conocer esto, hermano. En Psalm 119, verse 89, en Salmo 119, versículo 89, hermano. Nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.
Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Y luego en Mateo capítulo 24, versículo 35, then in Matthew chapter 24, verse 35, it said, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. And Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Everything that is written, some of it has come to pass, and all of it will come to pass. Todo lo que está escrito, hermano, hay unas cosas que ya han acontecido, ya han tenido su tiempo, han pasado. Pero todavía faltan otras palabras de Cristo, hermano, que tienen que pasar. Y se va a manifestar. Como el libro de Apocalipsis, like the book of Revelation. Yep. Y si we're looking for that glorious day when we can escape that. Estamos esperando ese día glorioso donde podemos escapar eso, hermano. Porque yo le animo, lea el libro de Apocalipsis, no le tenga miedo. I encourage you to read the book of Revelation. Don't be afraid of it. Some people are afraid to read that book because he speaks a lot of things. Muchos cristianos, estamos hablando de los cristianos, hermano. And we're speaking about Christians, they're afraid to read the book of Revelation because it's scary. But here's my thought on that. Aquí está mi pensamiento en eso. Si te da miedo leer el libro de Apocalipsis, you're afraid to read the book of Revelation. How come we're not afraid to sin? ¿Por qué no tenemos miedo a pecar? Buena pregunta que no. It's a good question. We're afraid to read, but yet we want to do our own thing. Tenemos miedo a leerle, pero queremos hacer nuestro propio, hermano. Vivir una vida suelta, live a loose life. Hello? I encourage you to read the book of Revelation, okay? And you'll find out what really is going to happen. Lee el libro de Apocalipsis, hermano, y uno verdaderamente se da cuenta lo que va a acontecer y no es nada bueno. And it's nothing good, okay? And so anyway, the Bible, it is a difficult book, okay? La Biblia es un libro difícil, hermano. ¿A qué le voy a decir? Cuando yo me entregué a Cristo, hermano, when I gave my life to Jesus, I started with the King James, okay? I fell in love with the King James. Yo me enamoré de la Reina Valera, hermanos. Okay? Cada uno de nosotros tenemos la versión que queremos seguir. Each one of us may have a different version that we want to follow, okay? But me, I like the King James. A mí me gusta la Reina Valera porque viene siendo a lo más correcto, hermano. It gears to the more precise of the Word of God, okay? 1 Corinthians chapter 2, verse 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolish to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. ¿Qué quiere decir Pablo, hermano? What is Paul trying to say? What Paul is saying is that if we're not born again, we're not going to understand what God is saying. Que si no somos nacidos de nuevo, realmente no vamos a comprender lo que Dios está diciendo, hermano. Lo que dice la Biblia. Porque las cosas espirituales pueden ser discernidas por los espirituales, hermano. Y las cosas del mundo por carnales. You know, spiritual things are discerned by spiritual people, and carnal things are discerned by carnal people. And you know, you and I came from there, carnality. Y usted y yo vinimos de ahí de la carnita, hermano. Amen. The reason the Bible is a difficult book to understand is because it came from the infinite to the finite, from the unlimited and all-powerful God to a limited, weak man. Y la razón que por la que la Biblia es un libro difícil para comprender es que provino de lo infinito a lo finito, del Dios ilimitado y todopoderoso al hombre limitado y débil. And it's true. Y es verdad. Sometimes you read and you're like, oh man, what is God really trying to say? En vez de la ley, dice que verdaderamente lo que está diciendo Dios. Y tiene que orar. Espíritu Santo, ¿qué es lo que significa eso? And you have to pray and say, Holy Spirit, what does this signify? What does it mean? Help me to understand. Ayúdame a comprender.
And of course, God will give you the understanding, you know. Y Dios da el entendimiento, hermano. And this is the reason why man cannot understand the Bible, because it is not like reading a book or someone else's writing. Y esta es la razón que, por qué el hombre no puede entender la Biblia, hermano, porque no es como leer un libro o los escritos de otra persona. Puedes leer una novela y bueno, you know, te hace reír o te hace llorar. You can read a novel, it can make you cry, it can make you laugh, okay? You read the Bible, well, it can break your heart. Y lee la Biblia y rompe tu corazón, hermano. Y con buen propósito, and with a good purpose. Because we need to be broken. Porque necesitamos que ser quebrantados delante de Dios, hermano. Because we do need to be broken before God Almighty. You see, it's that brokenness that brings humility before God. Es ese quebrantamiento, hermano, que nos trae humildes delante de Dios, hermano. Y nos damos cuenta que no somos nada más que polvo. And we come to the reality that we're nothing more than just dust. No matter how smart, how intelligent we think we might be. No importa qué tan sabios o qué tan inteligentes piensamos que seamos, hermano, somos nada más que polvo delante de Dios. We're nothing more than dust before God Almighty. Now, when you can understand that, it gains you an interest to God Almighty. Y cuando puedes comprender esto, hermano, estás entrando ahí con el Todopoderoso, hermano. Porque de cierto ya no te crees, como diría uno en el mundo, ¿verdad? La divina. No sé si nunca había oído ese dicho, ¿verdad? La divina. Well, anyway, no sé qué significa eso, pero yo creo que era la divina, okay? And so, you know, it's like that saying used to be in the old days, you know? You think you were the greatest of whatever, but you're not. None of us are. Ninguno de nosotros somos. We're just servants of the living God. Somos siervos del Dios viviente, es todo lo que somos, hermano. A su disposición, at his disposal, that he may use us to do with us as he pleases. Que Dios nos use y haga con nosotros lo que le agrade a él, hermano. Pero no tiene que tener miedo a esas palabras. But you don't have to be afraid of those words. Because God is not going to destroy you. Porque Dios no te va a destruir. Al contrario, cuando estamos a la exposición de Dios, es que estamos diciendo, aquí estoy, papá. Úsame a como usted me quiere usar. You see, when we say we're at God's disposal, we're saying, Father, here I am. Use me as you please. Tell me what to do. Dime qué es lo que debo hacer. That's all. We can study man's history with our natural mind and understand what they meant, understanding direction. Podemos estudiar nosotros la historia de la humanidad con nuestra mente natural y comprender lo que quisieron decir, entendiendo sus acciones. But the Bible is not so. Pero la Biblia no es así, hermano. If the Bible could be understood by the natural man, listen to this. If the Bible could be understood by the natural man, even those that are not saved or born again, then the Bible would be a natural book just like any other book and not the Word of God. Pero aún con la Biblia no sucede así, hermano. Mire lo que dice. Si el hombre natural, incluso aquellos que no son salvos, ¿ok?, pudiera entenderla, entonces sería un libro natural como cualquier otro y no la palabra de Dios. Por eso cuando usted le testifica a alguien que no ha entregado su vida a Cristo, hermano, muchas veces no entiende lo que usted está diciendo. That's why when you testify to somebody that has never given their life to Christ, that's why many times they don't understand what you're saying. They don't comprehend because they're natural and you're speaking spiritual. Porque ellos son naturales y usted está hablando de cosas espirituales, hermano. Pero cuando entrega uno su vida a Cristo, entonces uno va comprendiendo y uno va entendiendo porque el Espíritu Santo le está revelando. But when you gave your life to Jesus, then we begin to understand little by little because it's the Holy Ghost working in us, helping us to understand what God has to say. Now, since the Bible is from God and therefore spiritual, before a person can receive and understand its teaching, they must be born again and filled with the Holy Ghost.
Dado que la Biblia proviene de Dios, hermano, y es por tanto espiritual, para que una persona pueda recibir y comprender sus enseñanzas, debe nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no, por eso dicen, pues yo no sé qué dice este libro, yo no entiendo lo que estás diciendo. And that's why some say, I don't understand what that book says. I understand what you're saying. I don't understand it. But when you surrender to Christ, pero cuando te rindes a Cristo, hermano, Dios te ayuda por el medio del Espíritu Santo. God helps us through the Holy Ghost. John chapter 3 verse 6, Juan capítulo 3 versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. As we read the Bible, we should pray for the Holy Ghost, who is our teacher, to help us understand that the Word of God, what the Word of God has to say to us as individuals and individually. Al leer la Biblia, hermanos, debemos orar para que el Espíritu Santo, quien es nuestro maestro, nos ayude a comprender lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros individualmente, hermano. Porque de cierto yo le puedo decir que Dios nos habla a cada uno de nosotros individualmente. Because I can tell you that God speaks to each and every one of us individually. Sometimes he can speak to us corporately, like if we're gathered, like we're gathered here today. En ocasiones Dios les habla a uno corporalmente, así como estamos congregados en este día, hermano. Pero la mayoría del tiempo Dios nos habla individualmente. Porque Él quiere que sepamos lo que Él nos tiene que decir. But most of the time God will speak to us individually because He wants us to understand what He has to say to each and every one of us individually, personally. If there's things that need to change in our lives, then He'll deal with that. Si hay cosas que necesitan que cambiar en nuestra vida, Dios tratará con uno tocante ese asunto, hermano. Aún si hay cosas que Dios quiere que hagamos, Dios tratará con uno individualmente. If there's things that God wants us to do, then He will deal with us individually. But at the end, we choose whether we want to obey or not. Pero al fin usted y yo decidimos si queremos obedecer o no obedecer lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Now, truly the Bible is sometimes a difficult book to understand, okay? And to read. Y de cierto la Biblia en ocasiones es un libro un poquito dificultoso para comprender, hermano, y leer. Pero eso no nos debe de detener a no leer, hermano. But that shouldn't stop us from reading it. You hear Christians say, well, I don't read the Bible because I don't understand it, you know. Y le oíamos los cristianos decir por ahí, pues yo no leo la Biblia porque pues no le puedo comprender, hombre. La pregunta sería, ¿eres nacido de nuevo o no? And the question would be, are you born again or not? Because if we don't understand it, then maybe we need to look at the root cause, okay? Porque si no le comprendemos, entonces tenemos que ver la causa por qué. Porque la palabra mismo nos dice, hermano, las cosas naturales, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Because the word itself tells us that the natural man cannot understand the spiritual things of God. So I guess the question would be, am I really born again then? Entonces yo creo que la pregunta sería, ¿verdaderamente soy nacido de nuevo? Porque si me quejo y digo, pues yo no entiendo nada de lo que dice la Biblia, ha calado esta, ha calado aquella, leí de esta y aquella, y no les entiendo nada. So if we say, well, I don't understand the Bible, I understand that version, or that version, then I guess the important question is, am I born again? Entonces la pregunta importante es, ¿soy yo nacido de nuevo? ¿Verdaderamente he entregado mi vida a Jesucristo? Have I really committed my life to Jesus Christ? Or did I just say a prayer because I wanted to get that person off my back? O nomás hice una oración porque ya me fastidiaba que siempre me preguntaba que entregaba mi vida a Cristo? Good question. Buena pregunta, hermano.
And as I close, let me close with this. Ya para terminar con este. See, the Bible is the Word of God as written by holy men inspired by the Holy Ghost to write what we have right now. La Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres santos, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que nosotros tenemos hoy. En otras palabras, lo que está escrito en la Biblia, hermano. In other words, what is written in the Bible. People can say that it is not true because it was written by man, and you'll have people that will want to argue that point. Aún hay gente que dirán que eso no es verdad porque fue escrita por hombre, y aún siempre hay ese debate, ese argumento que la gente dice, no, pues ¿cómo sabes tú que es verdad? Porque, amén, si la escribió el hombre, ¿cómo sabes tú que el hombre está hablando? How do you know it's true? Because it was written by men. Sí, but the point they miss, pero el punto que les falta es que fueron estos hombres inspirados por el Espíritu Santo. And the point they miss is that these men were inspired of the Holy Ghost. And these were holy men of God. Y estos eran hombres santos de Dios, hermano. No era cualquier persona. It wasn't just any individual. They were holy men of God. Eran hombres santos de Dios, hermano. Pero muchas veces cuando sacan ese argumento, hermano, es porque, bueno, es como el que dice, ¿verdad? Yo tengo mi religión. Okay. It's kind of like the one that will tell you, when they come up with this argument, as many times they're just telling you, I've got my own religion. Well, that's okay. But at the end, understand that there's only one God, and his name is Jesus. Pero al fin comprenda que hay nomás solamente un Dios, y su nombre es Jesucristo, Yeshua, hermano. Aleluya. And even if man does not believe the Bible as being the Word of God, okay? Because that also exists, that does not change the fact that God's Word will abide forever. Y aunque el hombre no crea que la Biblia es la palabra de Dios, hermano, porque eso también existe, ¿ok? Eso no cambia la verdad que la palabra de Dios permanece para siempre. Como dijo Cristo, cada letra, cada palabra será cumplida. And like Jesus said, every word, everything is written, shall be fulfilled. And even today, it is being fulfilled. Y hoy en este día, hermanos, se está cumpliendo la palabra de Dios. Y sabe usted que la palabra de Dios está cumpliendo en nosotros también. And you understand that the Word of God is being fulfilled in our lives also. If we maintain faithful till the end, that's how we're fulfilling the Word of God. Si nos mantenemos fiel hasta el fin, hermano, así es como estamos cumpliendo la palabra de Dios. Si nos apartamos de Jesucristo por X razón, entonces estamos cumpliendo la palabra de Dios de aquellos que se van a apartar de la palabra de Dios. And so if we depart from Jesus for whatever reason, okay, then we are fulfilling the Word of God. Because the Word of God said there will be those that will depart from me. You see? So which one would we rather be? So, ¿cuál de los dos quisiéramos ser? Yo prefería ser el que cumpla la palabra de Dios. I would rather we be the ones that fulfill the Word of God. The right way. The true way. La manera correcta, hermano. No que diga Cristo de uno, hermano, pues, ¿quién eras tú? Yo nunca te conocí. We wouldn't want Jesus to say, who are you, man? I never knew you, you know? What? Oh, you went to church? Well, that's good. So, iba a la iglesia, pues está bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la salvación? Nada, hermano. Nothing. It is Jesus the answer. And the Bible is that book we need in our lives. Cristo es la respuesta, la Biblia es el libro que nosotros necesitamos en nuestras vidas, hermano. Entonces le animo, lea su Biblia. So let me encourage you, read your Bible. Even if you don't understand, read it. Y si tú dices que no le comprendes, léela, hermano. Leyendo la palabra de Dios es como pasando agua por un colador, hermano. Okay? Reading the Word of God is like running water through one of those coleanders, you know? It doesn't hold it, but it's cleaning it. No la detiene el agua, pero lo está limpiando al colador, hermano. And that is what the Word of God does.
It cleanses us from the inside out. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, nos limpia de adentro para afuera, hermano. No de afuera para adentro, es lo de adentro que Dios busca limpiar. It's the inside that God seeks to clean, especially the heart, because out of the heart proceeds the issues of life. Especialmente el corazón, porque del corazón proceden la vida, hermano. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Please stand with me. Padre eterno, le damos gracias. Eternal Father, we thank you. And we thank you for your word, dear God. Y le damos gracias por su palabra, querido Padre. Porque ha sido su palabra la que nos ha transformado desde el principio. Desde el principio que entregamos nuestra vida a Cristo. Because it is your word that has transformed us, dear God, from the beginning. From the beginning when we gave our lives over to Jesus Christ. It is your word that has given us encouragement in times of discouragement. Es tu palabra la cual nos ha dado ánimo en tiempos que hemos pasado por desánimo, bendito Padre. Es una palabra en cual hemos confiado, bendito Padre, que aún las aflicciones que suframos en este cuerpo físico, su palabra, Santo Dios, nos trae el alivio. It is your word in whom we have confided, dear God, that no matter what afflictions we go through in our physical bodies, it is your word that brings the healing to us, Father. And I pray that you help each and every one of us, your children. Y yo le ruego que nos ayude a cada uno de nosotros, sus hijos. Que tengamos esa fe en su santa palabra. That we have that faith in your holy word, dear God. And that we seek your word, that we hunger for your word, that we thirst for your word, que busquemos su palabra, que tengamos ese hambre, esa sed de su palabra para nuestras vidas, for our lives, dear God. And I pray that you help us. That we may finish this race that you have set before us. Y le ruego que nos ayude que terminemos esta carrera en cual usted nos ha puesto, Dios mío. Toque nuestros corazones, Padre. Touch our hearts, Father. And let our hearts be filled with the joy of knowing you. Y que nuestros corazones estén llenos de ese gozo de conocerle a usted, eterno Dios. Y que de cierto busquemos de usted diariamente. And that truly we may seek you daily. And that we may give time to your word in our lives daily. Y que le demos tiempo a su palabra en nuestras vidas diariamente también. Entonces le damos gracias. Que usted bendice la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, en esta noche. So we thank you that you bless the lives of each and every one of us, your children, here tonight, my Father. And to you be the glory and the praise forever. Que a usted sea la gloria y la adoración para siempre en Cristo Jesús. Te lo pidamos. Amén y amén.